जुबिनर आत्मार सहित कथा पातिले एजन यूट्यूबारे आपकी डेथ कैसे हुई? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी डेथ कैसे हुई? यस, हाँ, ओके। आत्माई कले हत्या करा हुआ नासिल जुबिनक। क्या मर्डर था? नहीं। पुनर जन्म लब निबिचारे जुबिनर आत्माई। किमान सचा किमान मिसा यूट्यूबार गराकीर कथा जुबिनर आत्माई सचाकै कथा पातिसिल ने तदंत प्रक्रियाक विपथे निबले चेष्टा यूट्यूबार गराकीर। मैं जुबिन गर्ग की स्पिरिट से बात कर रहा हूँ। सामाजिक माध्यमत बहुल भावे चर्चित हो आछे जुबिन गार्गर आत्मार सहित कथा पता बुली दाबी करा यूट्यूबार गराकीर हे विशेष भिडिओটো। यूट्यूबार गराकीये दाबी करिছে जुबिन गार्गर आत्मार सहित कथा पातिছিল यूट्यूबार गराकीये। ভিডিঅ'টোত এটাৰ পিছত এটাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাক সুধি গৈছে প্ৰশ্ন। জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলৰ অনুৰোধ মৰ্মে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ লগত কথা পাতিলে এইগৰাকী ইউটিউবাৰে। জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ লগত কোনো জড়িত নাই বুলি ক'লে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাই। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা নাছিল জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত। क्या मर्डर था? नहीं। ओके, तो क्या आपकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी? तो क्या आपकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी? क्या आपकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी? क्या आपकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी? हाँ, ओके। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी? हाँ, ओके। ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাক পুনৰ জন্ম ল'ব বিচাৰে নেকি বুলি সোধাত পুনৰ জন্ম হোৱাৰ ইচ্ছা নাই বুলি ক'লে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাই। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप दूसरा जन्म लेना चाहेंगे? नहीं। ओके। এতিয়া এনেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সৈতে কথা পতাৰ দাবী তুলিছে এইগৰাকী ইউটিউবাৰে। সঁচাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ লগত এইগৰাকী ইউটিউবাৰে কথা পাতিছিল নে কেৱল মাত্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক বিপথে নিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে? আপুনি কি ভাবে কমেন্ট সেকশনত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট অৰুণোদয় লাইভ।